Yan o. Oh. Tingnan nyo. Yan. Oh. Oh. Sabi kameraman. Ha? Walay kapoy. Sa manoy. Na. Oh. Yan. Ha? Oh. Ito, ganahan sila guys. Pero hindi pa ito tapos. Pero dami na na-interested. Yan o. Oh. Ingat-ingat lang guys. Mabubusan ng gasolina. Ha? For sale 1 million. 1.2 million. Centavos. Mahal-mahal naman ito. Yan. O, isa pa yung extra. Ikaw rin. Extra bukas. Oh, ha. Okay. Yan, naganahan sila guys, oh. Grabe na akong invento, no. Guys, ganahan na sila guys, oh. Ah, grabe. Ah, grabe. Oh, pag-ingat naman kayo. Basta yung bangga mo, mautan mo gasolina. Guys, kaning akong unique BB bike Haggard. Gaya ng mukha ng mayari, Haggard. Yan. Oh. Naganahan siya guys kay maganda daw ang picture ko. Yan. Okay. Yan o. Oh. Tingnan nyo. Yan. Oh. Oh. Sabi kameraman ay. Ha? Walay kapoy. Sa manoy. Yan. Oh. Yan. Ha? O sige. Extra na yun. Sakay na yun. Sakay na yun para kuhan. Sakay na yun. Yan, sakay na. Oh. Ito, ganahan sila guys. Pero hindi pa ito tapos. Pero dami na na-interested. Yan o. Oh. Ingat-ingat lang guys. Mabubusan ng gasolina. Ha? For sale 1 million. 1.2 million. Centavos. Mahal-mahal naman ito. Yan. Okay, isa pa yung extra. Ikaw rin. Extra bukas. Oh, ha. Okay. Yan, naganahan sila guys, oh. Sabi na akong invento, no. Si madam, may extra pa si madam, pero baka masira daw. Oh, dali. Oh, angkas. Doon na po mo. Ano mo, angkas? Okay guys, ganahan sila guys, oh. Grabe. Oh, pag-ingat naman kayo, basta yung bangga mo, mautan mo gasolina. Oh, basta ka mo, interesado mo, kanina nyo. Karamisan nyo. Yeah, okay. Yan. Dali, may extra silang Tita Rubilin. Dito. Day, kanisa sasakyan nyo na yun, kaya itong videoan. Kanisa, kadali. Okay, Deb, parking na kayo, maurot ng gasolina. Ayan, okay. Be, usay kasultin nyo, be. Oh, gapo, dili. Gapo kayo. Asa ka gapo sa giya? Paras na? Okay. Ako, nili mo? Sa daw gani? Oh. Kuan lang kaning unique BB bike. Oh. Haggard. Napindot na mo ni. Bilang na. Laman. Sige, nari tayo. Okay. Yes. Dapat dua. Bonk. Oh no. Yes, kaning akong unique BB bike Haggard. Kaya ng mukha na mayari, Haggard. Ariyo, luma. Nagkanahan ka rin kay Pagdawan. Yan. Bila ko, si. Okay. Yan o. Oh. Tingnan nyo. Yan. Bagay. Oh. Sabi kameraman ay. Ha? Walay kapoy. Sa manoy. Sila. Oh. Yan. Ha? O sige. Extra na yun. Sakay na yun. Sakay na yun para kuhan. Sakay na yun. Yan, sakay na. Oh. Ito, ganahan sila guys. Pero hindi pa ito tapos. Pero
Dami na na-interested. Ano? Thank you for watching.